عليكم، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من دروس الفرنسية أولى إعدادي. وغادي نمشيو لاباج 29 صفحة 29 وغادي نجاوبوا على هاد نصحوا هاد ليفاليواسيون سوتيان. دونك عندنا ميتريزي لا فورماسيون لومبلوا دو باسي كومبوزي، كيفاش نستعملوا لو باسي كومبوزي. Conjugue dans le texte qui suit les verbes entre parenthèses au passé composé. On a des verbes au passé composé, on va les conjuguer au passé, les verbes à l'infinitif, on va les conjuguer au passé composé. Donc un régisseur d'une société, le verbe sortir, de son bureau. Donc un régisseur de société, واحد المدير ديال واحد الشركة est sorti، خرج، يعني هو اللي خرج. Donc غادي نستعملوا l'auxiliaire être، est sorti de son bureau، خرج من البيرو ديالو. avec la paix des ouvriers، وهز معاه la paix، الخلاص ديال les ouvriers، الفلوس باش يخلص les ouvriers. il prendre les escaliers، donc il a pris استعمل les escaliers دروج qui mènent au sous-sol، دروج اللي كيديو للسوسول لداك الباركينغ فين كاين الطوموبيلات. il sortir sa voiture، donc هنا le verbe sortir il va être conjugué avec l'auxiliaire avoir. علاش؟ حيت كاين موراه واحد le complément d'objet direct، alors que هنا c'est un verbe intransitif، ما يمكنش نديرو موراه un complément d'objet direct. il est sorti، هو اللي خرج. اما هنا هو خرج la voiture ديالو، خرج la voiture اللي هو un complément d'objet direct. donc il a sorti sa voiture et partir est parti، il est parti. Donc est parti، ما غاديش نقولوا est parti، donc كنقولوا est parti vers le chantier ومشى. donc دا الطوموبيل ديالو، خرج الطوموبيل ديالو ومشى بالطوموبيل ديالو vers le chantier، مشى لهداك لو شونتيي فين كيخدموا الخدامه داك الورشه. ou l'attendait son adjoint، فين كان كيتسناه النائب ديالو. mais à la sortie de la ville، ولكن في الخرجه ديال المدينه il، le verbe avoir، il a eu، le verbe avoir au passé composé، il a eu, j'ai eu, tu as eu, il a eu un mal de tête insupportable. ولكن في الخرجة ديال المدينة جاه واحد الحريق ديال الراس insupportable، هي هنا غير يعني ما قدرش يتحملو، il n'a pas pu supporter داك le mal de tête. il rebroussait، le verbe rebrousser هو رجع، دار دوميتور رجع. il a rebroussé chemin، il a rebrousser chemin، c'est-à-dire دار دوميتور ورجع. فين رجع لدارو باش يمشي pour rentrer chez lui، باش يرجع لدارو. tout le monde pensait à penser، donc à tout le monde c'est la troisième personne du singulier. tout le monde a pensé à un vol. donc كاع الناس اللي كانوا كيتسناوه، العمال والنائب ديالو، كانوا ملي شافوه تعطل كانوا كيظنوا انه تعرض للسرقه وداو ليه دوك الفلوس. conjugue sur ton cahier les verbes suivants au passé composé à la première personne du singulier, puis emploie-les dans des phrases. Essayer, interdire, fleurir et grandir. donc هنا essayer هي كيحاول، interdire يمنعه، fleurir يعني كدير النوارة كتنور، grandir يكبروا، sortir يخرجوا، condamner يدينوا. donc هنا غادي نستعملهم في des phrases. donc on va d'abord les conjuguer. donc essayer، j'ai essayé، donc هنا نقولوا j'ai est la première personne du singulier قالوا لنا. donc j'ai essayé، j'ai interdit avec T، j'ai fleuri، donc j'ai essayé، j'ai interdit، j'ai fleuri. On a le verbe grandir، j'ai grandi. On a le verbe sortir et condamner، je suis sorti. donc le verbe sortir il m'a avec l'auxiliaire être، donc je suis sorti، ou là j'ai sorti quelque chose، donc j'ai sorti quelque chose. donc je suis sorti. et le verbe condamner، j'ai condamné.
Donc j'ai essayé, j'ai interdit, j'ai fleuri, j'ai grandi, je suis sorti et j'ai condamné. Et emploie-les dans des phrases. نديروا des phrases بهاد les verbes هادو essayer, interdire, fleurir, grandir, sortir, condamner. Donc les phrases غادي نقولوا donc j'ai préparé les phrases هادو pour gagner du temps. Donc غادي نقولوا par exemple le verbe essayer. Mon père a essayé de réparer ma bicyclette, mais il n'y est pas arrivé ou il n'y est pas parvenu. Donc الأب ديالي حاول أنه يصلح لي البيسيكليت ديالي ولكن ما قدرش يصلحها. il n'y est pas arrivé. ما تمكنش من الإصلاح ديالها. Le professeur nous a interdit, le verbe interdire, le professeur nous a interdit de changer de place. Donc الأستاذ منع علينا باش نبدلوا البلايص ديالنا. Le verbe fleurir, les récoltes fleurissent au printemps. Donc هذوك الغلات ولا الغلات ديال المزرعة ولا ديال شي حاجة أخرى fleurissent كيديروا النوارة في وقتاش au printemps في الربيع. Nous avons داك هذه لا هذه agrandir درت agrandir ولكن هنا c'est grandir. L'arbre que j'ai planté a grandi de quelques centimètres. Par exemple الشجرة اللي زرعت ولا اللي زرعت كبرات بالبضع سنتيمتر يعني بدات كتكبر. Ma mère est sortie faire des courses. Le tribunal a condamné le criminel à 3 ans de prison ferme. يعني المحكمة أدانت المجرم ب3 سنوات حبسا نافذا. Donc هادو هما les phrases. Employer correctement. Donc d'abord غادي نشوفوا employer correctement les temps du récit اللي هما l'imparfait ou le passé simple. وقتاش نستعملوهم. Et identifier le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, mets le texte suivant au temps du passé qui conviennent passé simple ou imparfait. Donc, غادي نشوفوا la toilette وغادي نشوفوا ها هو أنا déjà صوبته. Donc, هنا le jeudi est d'habitude un jour de grande toilette. هنا le verbe être هنا qui est au présent, on va le conjuguer. واش نديروا l'imparfait ou le passé simple. Donc, c'est l'imparfait. Le jeudi était d'habitude un jour de grande toilette. Donc, هنا comme l'imparfait exprime l'habitude. دونك هنا ديجا داروا لنا واحد لابيتود يعني نهار الخميس كيكون عادة واحد النهار ديال لا غراند تواليت ديال النظافة. دونك عادة كاينه واحد العادة. دونك غادي نديرو اتي. دونك هنا le jeudi était d'habitude un jour de grande fête. Donc était. Donc, mais pour la première fois, le verbe commencer, je commençais par m'habiller. Donc بديت نلبس حوايجي. Donc je commençais par m'habiller حتى هي فيها واحد l'action اللي qui dure اللي ما عندهاش qui n'est pas brève. Je commençais par m'habiller. Donc je commençais par m'habiller et je fis semblant ou درت راسي بان راني غادي نوض et je fis semblant. Donc هنا le verbe faire au passé simple لحقاش c'est une action qui est brève. درت راسي غادي نوض. J'ai fait semblant de me laver. De me laver غادي نغسل ماشي de me lever. Pardon. Donc درت راسي بحال غادي نغسل. Et j'ai fait semblant de me laver. Pendant que l'eau bouillonnait. Donc pendant خلال هذاك الغليان ديال الماء. Pendant que l'eau ملي كان الماء كيغلي dans la cuvette. ملي كان الماء bouillon هي كيغلي. Pendant que l'eau bouillonnait dans la cuvette هي la gamelle, je regardais à bonne distance. Donc هنا كاين واحد la simultanéité ديال l'action. Donc je regardais بقيت كنشوف. Donc l'action de regarder حتى هي طويلة. Elle n'est pas brève. Donc pendant que l'eau bouillonnait dans la cuvette, je regardais à bonne distance. Au bout de quelques minutes, je sortis de ma chambre. Donc le verbe sortir au passé simple. حيت l'action de sortir خرجت دغيا يعني ما بقيتش يعني الخروج ديالي était bref يعني كان de courte durée. Donc l'action de sortir est brève. Donc غادي نديرها au passé composé. Donc je sortis de ma chambre. Donc je sortis au passé composé. Mais les phrases suivantes au temps du passé qui conviennent. Donc on a dit au temps du passé qui conviennent. Alors que je traversais. Donc l'action de traverser, elle n'est pas brève, elle dure.
alors que je traversais la rue, un camarade m'appela. فجأة كنت قاطع الطريق وفجأة السودان واحد صاحبي عيط ليا. دونك عيط ليا. دونك هاد لاكسيون دابلي يعني قطعات الى انترومبو هذيك لاكسيون دو ترافيرسي لا رue. Le professeur vint, donc غادي نقولوا vint, le verbe venir pas si simple, vint s'installer dans la maison. Donc ça في سكن في la maison ديالو. L'action de s'installer est brève, de courte durée, دغيا يسكن. vint s'installer, جاء باش يسكن في دارو في الدار. qui donnait اللي كطل. donc qui donnait l'action de donner sur le parc. donc ديما ديك الدار كطل ماشي سي با اون اكسيون كان اللي عندها واحد لا ليميت ولا اللي عندها واحد لا durée courte. donc qui donnait sur le parc. il épousa. l'action d'épouser est brève. il épousa تزوج بلا jeune fille بديك الشابة اللي كانت خدامة عنده كي travaillait. Donc épouser c'est une action qui est brève دغيا تزوج بها لا جون اللي بقات اللي خدامه عنده يعني كتخدم عنده ديما يعني ما كتخدمش عنده غير واحد لا durée déterminée qui travaillait chez lui. Dans les phrases ci-dessus on tourne le COD et souligne le COE. donc on va entourer غادي ندوروا على le complément d'objet direct وغادي نسولينيو le complément d'objet indirect. donc le complément d'objet direct هو اللي كيجاوبنا على la question quoi et qui ou la quoi, ou le complément d'objet indirect à qui, à quoi, qui indique la préposition à بيناتهم. donc alors que je traversais la rue, donc je traversais quoi, la rue. donc c'est un complément d'objet direct. un camarade m'appela, un camarade appela qui, m'appela moi. donc c'est me. donc même هو le complément d'objet direct. il m'appela, c'est un pronom me. donc me هي أنا. donc quand par exemple parler غادي نديرو il me parla. حين كاين voyelle مع voyelle كنديرو m apostrophe. le professeur vint s'installer dans la maison. هذا c'est pas un complément d'objet. qui donnait sur le parc c'est pas un complément d'objet. il épousa qui, la jeune fille. هذا c'est un complément d'objet direct. donc la jeune fille répond à la question qui. il épousa qui, شكون اللي تزوج. travailler chez lui. donc هذه ماشي complément d'objet direct ولا indirect. donc هادشي اللي عندنا. employer des indicateurs pour désigner un moment ou préciser un point du temps. donc كيفاش نستعملوا دوك المؤشرات ديال باش كنشيروا للزمن واحد المده لواحد المده ديال واحد لاكسيون ولا واحد لو مومون اللحظه اللي وقعت فيها لاكسيون. donc dans deux phrases. donc donne deux phrases. غادي نعطيو جوج ديال لي فراز avec les indicateurs de temps qui marquent la durée. غادي نديرو جوج ديال الجمل اللي فيهم لي زانديكاتور دو طون اللي كيعطيونا المده ديال واحد لاكسيون شحال طولت ديك لاكسيون. وغادي نديرو دو فراز اللي فيهم لو مومون اللحظه اللي وقعت فيها لاكسيون. دونك غادي نديرو هنايا باغ اكزومبل انا وجدت هاد لي ريبونس. دونك لو مومون دو لاكسيون غادي نديرو l'examen normalisé aura lieu le 7 juillet et le procès aura lieu la semaine. لا نشوفوا بعدا لا durée هي الاولى. دونك لا durée غادي نديرو المده ديال لاكسيون. la police a traqué les voleurs pendant toute la nuit. la réalisation du projet m'a pris un moment. donc هنا c'est la question pendant combien de temps. يعني هذه لا question اللي كنجاوبوا عليها في لا دوغي ديال لاكسيون في المده ديال لاكسيون يعني شحال طالت هذيك لاكسيون شحال المده ديالها. دونك لا البوليس اتراكي بقى كيتبع ولا بقى كيقلب على الشفاره بوندون توت لا نوي خلال الليل كامله. يعني لا دوغي ديال la poursuite des voleurs a duré toute la nuit. la réalisation du projet هاد المشروع هذا ولا هاد كيفاش هاد المشروع هذا خدا ليا موا خدا ليا شهر من وقتي. donc le projet a duré combien de temps. il a duré ولا la réalisation du projet a duré un mois. بالنسبه le moment de l'action l'examen normalisé غادي نقولوا l'examen. donc هذا il répond à la question quand
وهذا il répond à la question pendant combien de temps. Donc l'examen normalisé aura lieu quand? Il aura lieu le 7 juillet. Le procès aura lieu la semaine prochaine. Par exemple, mon oncle nous rendra visite demain. Donc هادو كلهم كيجاوبوا لنا على la question quand. Donc réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. Donc on va répondre par des phrases complètes. À quel âge peut-on voter au Maroc? À quel âge peut-on voter au Maroc؟ شحال كيكون خص يكون عندنا في العمر باش نبداو باش يمكن لينا ننتخبوا. Donc on vote au Maroc à l'âge de 18 ans par exemple. À l'âge de 18 ans. En quelle année êtes-vous né? وقتاش تزاديتو؟ Donc je suis né en 2000, par exemple 2005. Pendant combien de temps pensez-vous rester ici? شحال د الوقت ناوي تجلس هنايا؟ Donc je pense rester ici مثلا 3 jours. Donc هنا عندكم واحد production écrite. Donc هنا rédiger des textes relevant de différents types de récits. Donc هنا عندكم rédiger un fait divers. غادي تصوبوا واحد لو في ديفير سهل غير غتجاوبوا على هاد لي كيستيون كي كوا كون ou comment. Par exemple كنتي غادي sur un accident à propos d'un accident à propos ديال واحد الحادثه تسير مثلا كنتي غادي ولا خارج من الليسي ولا غادي للليسي وبانت لك شي حادثه تسير في الطريق سواء شي طوموبيل ضربات شي واحد ولا شي تلميذ ولا شي تلميذه او شي طوموبيل مع une autre voiture او شي une voiture avec مثلا un motard ولا etc. دونك غتجاوب على هاد كي شكون هو مثلا واش شي واحد اللي ضربته الطوموبيل كوا دونك سي ان اكسيدون كون وقتاش مع ميدي 30 باغ اكزومبل ou فينا بلاصه près du lycée ولا du collège كومون كيفاش وقعت الحادثه. وهنايا عندنا واحد لا مانيفيستاسيون une grande manifestation sportive est organisée dans ta région. واحد التظاهره رياضيه كبيره تنظمات في لا ريجيون ديال المنطقه فين كتسكن. ان جورنال envoie un reporter sur les lieux. دونك واحد الجريده صيفطات واحد المراسل لهذيك التظاهره rédige à sa place l'article qui paraîtra dans le journal. دونك غادي دير في بلاصتو غادي دير راسك انت هو لو جورناليست مشيتي لديك التظاهره دونك شنو شفتي شنو لي كومبيتيسيون اللي شفتي شكون اللي حضر لك التظاهره etc. في واحد 4 ولا 5 phrases. Et certaines personnes se sont rendues célèbres par des aventures passionnantes. Donc شي شخصيات يعني أصبحوا مشاهير par des aventures من خلال مغامرات يعني شيقة. Donc dis ce qu'a fait celle que tu admires. Donc من بين هاد الشخصيات هادو غادي تكون انت كتعرف شي شخصية وكتبغيها وانت معجب بها. دونك غتقول لنا شنو دارت هاد الشخصية. dis ce qu'elle a fait. dis ce qu'elle fait et ce que tu dis. وشنو كيعجبك في هاد الشخصية هادي. Donc merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.